सीपीआईएम नेता निरापद सरदार ने केंद्र और राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा बंगाल में 100 दिन का काम जल्द शुरू होना चाहिए। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. बुधवार को सीपीआईएम पार्टी के किसान संगठन सारा भारत खेत मजदूर यूनियन के राज्य सचिव निरापद सरदार ने देश और राज्य के आम लोगों की स्थिति को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। पार्टी के जिला कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सरदार ने कहा कि इस राज्य की मेहनतकश जनता 3 वर्षों से 100 दिन के काम से वंचित है, क्योंकि राज्य में सरकार कानून के अनुरूप काम नहीं करती है। दूसरी ओर रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें की कीमतें आसमान छू रही है, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लेकर रसोई गैस तक इन चीजों की कीमतों पर केंद्र सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर 100 दिन का काम दोबारा शुरू नहीं हुआ तो प्रदेश में हंगामा होगा। तृणमूल सरकार पर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसके लिए कानून है, जो दोषी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए और 100 दिन का काम जल्द शुरू होना चाहिए। আপনারা ইতিমধ্যেই জেনেছেন, গোটা দেশের লোকও জেনেছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতি, কৃষক, শ্রমিক, ক্ষেতমজুর স্বার্থ বিরোধী নীতি, জাতীয় স্বার্থ বিরোধী নীতি, এর বিরুদ্ধে গোটা দেশ জুড়ে আগামী 26 তারিখে 26শে নভেম্বর 500টার বেশি জেলাতে সমাবেশ হবে, বিক্ষোভ সমাবেশ হচ্ছে বিভিন্ন রাজ্য জুড়ে। ফলে এই সময়কালের মধ্যে একটা পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে গোটা দেশে। আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন যে সরকারটা কোন দিকে যাচ্ছে। জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছোঁয়া, এ নিয়ে সরকারের কোনো আলোচনা নেই, পার্লামেন্টে কোনো আলোচনা নেই। আমরা তো জানি পেট্রোল, ডিজেল, জ্বালানি গ্যাস, কেরোসিন এই সমস্ত জিনিসের দাম বাড়লে নিত্য প্রয়োজনীয় সব জিনিসের দাম বেড়ে যায়। অথচ এই সমস্ত জিনিসের দাম কন্ট্রোল করার মতন সরকারের কোনো মানসিকতা আমরা দেখতে পাচ্ছি না গোটা দেশ জুড়ে। ফলে স্বাভাবিকভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, শ্রমজীবী মানুষ আরও বিপদের মধ্যে পড়ছে।